Ka-partners, el mga barangay na Cantoy Mar na Costa Oeste del Ciudad, bien alertaw ahora por el Aligaw Columbrada con el mga armao persona anoche. Na-report ni Eli Dumabok. Report del Pueblo. El Barangay di Maasin, Kawit Itulungato, amo el mga lugar na Costa Oeste del Ciudad. Alegamente, tiene presencia del mga miyembro del Moro Islamic Liberation Front or MILF cuando ya reventa el fuerte reempujada na Kongreso con el Bangsamoro Basic Law, razón se porque adubla seguridad el mga barangay oficial na mencionado lugar. Y cuando ya puede colombra con el aligaw entrada del mga sospechoso persona na lugar, enseguida siya conduce patrulla el mga barangay oficial junto con el mga tanod y personaje del PNP. Asigon con Kawit Barangay Captain Ray Modillas, kay mismo el alcalde del ciudad, Mayor Ben Climaco, el ya dali kanila direktiba para bisya dentro na 24 ora el kadaikwalan mga barangay, partikular na mga coastal area del ciudad. Kita report kay chine mga armo persona na mga treswambol itang bira-bira gani patrulya din di uniform daw este. So por causa de ese siguro kita mantap ko nil diato mga asset pati diato tanong kontaktahin kita ng otro barangay kay base na report from Sinunok to Kawit. Si Maasin Barangay Captain Misael Bernardo, amo también ella encabeza con el patrulla del mga barangay tanod adentro na diila area of responsibility para asigura kay hindi pwede tumabintaha el mga sindikato y mga mal elemento para abusan na diila barangay y asistrendo con el mga residente. Komento del kapitan, kaya siya sila kalayat na kadaikwalan residensya, el disuyo mga domero na cellphone para lihero pwede informa kanila el mga bibientes. Si ay nubaya entra na diila lugar el mga sospechoso persona. So kami aquí na Maasin, agay tarde, si kami patrolya, specialmente de noche. El diamon mga cellphone numbers, el diamon Committee del Peace and Order, pati di mio, cheni kita Cap Brigade text messaging, ben sila ko opera del di mio mga bibientes antes pa, pag cheni sila tamira mga nuevo cara gente o mga malmovida del mga bibientes, tareporta sila kanamon. Yada liman asiguramiento el mga barangay oficial na Costa Oeste del Ciudad. Importante siempre el soporta del mga residente para sangga con el mga amenazo de terrorismo y mal elemento que quiere disturba el tranquilidad na di aton pueblo. Eli Dumabok, E105.9 News FM, imidya mo. Report del Pueblo.